knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in the learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরগ্ন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নি বখাক্তৈ রথ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुया फारु স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নংনি বাগি তুই ফাইকা স্বর্ণ বর্ষা অফার অফার চেঙ্গি জাগনাই 23 জুন নিশিমি 12 জুলাই জরা তাই বতং নংনি বাই কপ্তমা কাহাম আবং খা নর চামরাং চাকনো সেলাইব কতাল হরমার্ক গনাং রাং চাকনি মানি তালাংনানি শেপ বতং অবশ্যমিয়া কতর খলাই ডায়মন্ড নি নেকলেস এক্সিবিশন ব চেঙ্গি জাগ Gold in making charges of the tongnai 25% off. Say diamond in making charges of the tongnai 100% off.
Amos Miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance. Te niro five room no sokat bo. যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুমকা হামবাই खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाक्ते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो न Sat finally sebo manai. उच्चन सशमताइनि सालो Swarnakomal Jewelers ni bakhate joto lukurongno amjagma khakaham tei kobong yafaro. Hambai. खुलुमका जतनो न राधाकृष्ण ज्वेलर नि बखाक्ते और ऑफर चेंगे रिजाखा ती ऑफर दंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर ओ मेकिंग चार्ज दंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंगनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम ओ मेकिंग चार्ज दंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी दंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% exchange value money manai ekasam rang jago te mani paibrum no shokat money manai hingi ju tono ko jago 5 manjang na bage Radhakrishna Jewelry ni showroom kha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala je tono khulumka hambai खुलुमका जतननो आं शिलेखा देवबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट लिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED TV ते अबन लगियो नरो मानि माने नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरो मानि माननाय Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September Jarawa. Gopinath Jewelers so Rangchak pai mani yagulo Kamai Thaka Hanke Norok Rangchak bo Kifili Mampinai. Hike Norok Teta Unashing Tongshi Tinino Faidi non Bukani Mutsumti Haine Pai Fedi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosharut Agartala.
खामनि खरांबाय नगलाम सुकजागै फायो तेर विश्वकर्मा मताइनि तंथक मंगो संसारिदि गयना गान्थिनि चिथि मंबाय नक नगो लुवाजिमुं जेंजाक फाय तंगो विश्वकर्मा मताइ आवलि गोनांगै तेरनि तंथक मंनि बयार सिपसाजाक ते बखावो वाजागै तंगो साजक मंनि ककथाय अ तंथक मंनो तेबो संसारिना बागै मा कुंजश्री ज्वेलरी तुबुई फाइका खास हतन जाकनाय ऑफर तंगो रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो 30% ऑफ बेबाक पाइमुंगो तंनाय सकाट रुफाइनि गयना गान्थिवो तंनाय 100% ऑफ ते तंगो कचाम कानमानैनो सोलायै कताल कानमानै पाइननि शेप अजतो ऑफर किसा जरानि भागैनो तंनाय 10 सेप्टेम्बर निसिनि 17 सेप्टेम्बर जरा हाइखे अ विश्वकर्मा मतायो गयना गान्थिनि जों सामुंबाय गदालदि लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु मा कुंजश्री রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড় রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায় আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার এই শারদীয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা खुलुमगा आं रुना देबरमा नरंजो तनो लामसोगो चिनि ताबो सुजरानि कबर कक्तुमावा पुजानो फाइदि नाले न तिनि कक्तुमा बखरो Kedalke Samja Udaipurni Mata Tripuri Sundari Matainok Dogalam of Fiokirika Hakotan Montri Bokra Narendra Modi Matainok Dogalam of Fiokiriman Yagulok Matabari Matai de Kamantri Bokra Azarabin Logo Tonka Hasi Montrokra Professor Dr. Manik Shaha MPP Kumar Deb Hasta Dizipini Asuk Pang Rajipota Charja Kosa Hakotan Mantri Bokra Narendra Modi Yaketang Shalap Fiogurista Kakatal Hazok Mata Tripuri Sundari Matainok Dogulab Abu by Hakotan Jetoni Hani Mata Tripuri Sundari Matainok Boram Debukusugo Kashaka Hane Polaimani Kokshaka Hasni Kesamonte Okra MPP Kumar Deb Huzakok to Mani Vicente MZ01AF4524 Marani, Musa Malkona Dogemanjaka 50,000 Yaba tablet, had you open had 2.5 crore in my Shaka bullet, but in what Koroki drugs when you are cleaning of my arrest like a terrible bullet, Rakshaloborno Hankodrova got to Shana bullet. Hezamara amte shamung shidra tangai robi yago koktuma thumnai soprob jakmani koktuma manmani yagulo tangshal samjura wo bononai ni bagai agortala jibi shakham nogo thami shogita mantri shukla soranwatia Bisikbere bisikba ramai kerai thangfai khlani ni bagai kaham lama pari mujurania baka haste
बेलबारी ब्लकनि बलराम ठाकुरनि स्नि राजकपरा बारादै कृष्णचरण थांफाय खालायमानि लामानि कक्टुमा आबहाय जोंजानो तुयै आमसानि लुकुरनि बिसिंग जलिलायमानि लगुलगि बेलाय खेनो खाखामजाखनि ककसाका Koktisal horok khorokni Bangladesh na eres kleka champa hawar thanani police borokni bisingo khorok buri chola khorokni buri te khorok sesrai patimu Assam bari border sombara hatini koktuma patimu nati chaitu nati mungo khorja kabo police tabo koktuma shukurubwe त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। Kedalke sinamja Udaipurni mata Tripuri Sundari matainok ni dogolamno fiogiri ka hakotor ni Montri Bokrok Narendra Modi matainok ni dogolamno fiogiri man yagulok matabari matai dekha Montri Bokrok ajorao bin logio tongka hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Saha MP Biplop Kumar Deb hasni BJP ni Asuk Phang Rajiv Bhattacharya Kosong स्थापित यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है और जो किंवदंती है उसके अनुसार भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान देवी सती का दाहिना पैर यहीं पर गिरा था जिससे इस भूमि में दिव्य पवित्रता का संचार हुआ 52 करोड़ 40 लाख रां सबाये उदयपुरनि माता त्रिपुरा सुंदरी मताइनकनो कतालके सुनामजाक फिरका नाहार मंगासिनो त्रिपुरा हास्तेओ हाक्तो निते गुबुन हास्तेते फातार हाकतरनि रिजनल टूरिस्ट रकनो गोबां खेब त्रिपुरा फाइसिं सतनानि आवबाय त्रिपुरा हास्तेनि रां थंकराक नाय ते आजिमुनि शेबसा बांनाय आबोनि बागै कतालके सुनामजाक उदयपुरनि माता त्रिपुरा सुंदरी मन्दिर मताइनकनि तगलाम फियकजांनानि बागै जरानो सिमिनो नासिंजाक तंमानि हास्तेनि लुकुरक पाइथागो नासिंमानि पायै हाक्तोनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि याक्तै फियगै रजाखा माता त्रिपुरा सुंदरी मताइनकनि तगलाम अरुणाचल प्रदेशनि स्पेशल फ्लाइट वेके तांगशाल डिपोनि दामथाम जराव राजखरागुलिनि एमबीबी एयरपोर्टआव फाइसक पैका हाक्तोनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी आरो बन लामजाक सका हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि जेके सिन्हा हास्ते पुलिसनि डीजीपी अनुराग डांकर आकर्षण आबोनि आगलो एयरफोर्सनि हेलिकप्टर बाइके उदयपुरनि पालाटाना ओपीटीपीसी थांगिसयका हाक्तोनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी आरो बन लामजाक सगैना हारका हास्तेनि हास्तेफा इन्द्र सेन रेड्डी नालो हास्तेनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आरो निशिमी मालखं बाइके माताबारि थांगै सयका नरेन्द्र मोदी बन लामजा संनानि बागै उदयपुरनि भरमाबारि आमसायो सुनामजाका गेट आरो निशिमी लामानि याक्सियाग्रा साय साय लुकुर खुम सारै बन लामजाक सका
চিন্তা করতেছ? আরে ভাই চিন্তা মত করো। মাতাবাড়ি সগৈমান ইয়াগুলো বনলামলো সগৈন হারকা হাস্তিनि कसा मन्त्री अग्रा एमपी বিপ্লব কুমার দেব হাস্তে বিজেপিनि आचुकफां राज्य भट्टाचार्य आकर्षण abon yagulo ketalke snamjak udaipuri mata tirpura sundri mutainokni doglamno phiyogui rega haktoni मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी mutainokni doglamno phiyogui rumani yagulo mutaibari बेरायनायखा नरेन्द्र मोदी आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद इस योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। कहीं न कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। abon yagulo paithago hindu shastro ni dagi mungno rakhogoi matabari wo mutai rekha मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी विष्णु तेज से जगत सवित्री सुचे सवित्री कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्व पापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुसाय कल्पतो नीमशलिं नमो पुनः नमो विवसति ब्रह्मणवासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्री सुचे सवित्री कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्व पापघ्नपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो
पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं सचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निमश्रीं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मणवासदे विष्णुतेजसे जगत् सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुमशङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विनमासे कन्नाराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिवदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे विष्णुकान्तार त्रिपुरा राज्ये उदयपुरे त्रिपुरा सुंदरी कूर्मपीठे ग्रह संसूचित संसूचस्य सर्वरिष्ट प्रशमन काले जीवदेहे स्थूल शरीरेण झटति उत्पत्ति सर्वविध विपत्ति भेदी नाशकल्पे सर्वप्रकार अविचार व्यभिचार अभिशाप दोष विनय मुक्त कल्पे इष्ट दर्शन अभिलाषे भारतवासीर मंगल कामनार्थे श्री श्री त्रिपुरेर भैरव सहित श्री माता त्रिपुरा सुंदरी पूजा नमः करिष्यामि गंध विष्णु तेजसे जगत् सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुमशङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः स्वस्ति न इंद्र विद्युत्सवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं सचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निमश्रीं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मणवासदे विष्णुतेजसे जगत् सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुमशङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः स्वस्ति न इंद्र विद्युत्सवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिरकाशं सचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निमश्रीं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मणवासदे विष्णुतेजसे जगत् सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुमशङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मि दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विनमासे कन्नाराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिवदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी
ভগবতী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী প্রীতি কামনায় আর্যাবর্তে ভারতখণ্ডে জম্বুদ্বীপে বিষ্ণুকান্তার ত্রিপুরা রাজ্যে উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী কুর্মপীঠে গ্রহ সংসূচিত সংসূচস্য সর্বরিষ্ট প্রসম্মন কালে জীবদেহে স্থূল শরীরে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রী সুচয় সবিত্রী কর্মদায়িনী ইদমার্ঘম নমো শ্রী সূর্যায় নমো नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः स्वस्ति न इंद्र विद्युत्सवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निःसृजिं नमो पुनः नमो विवसति ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत् सवित्रे सुचय सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमः Abon yaglo hain hai malkhung bai ke palatana OTP se thangi soika modi aro nisimi Air Force ni helicopter bai ke haino hai MBB birkhong kholo thangi sok repeat aro nisimi Air Force ni helicopter bai ke haino hai MBB birkhong kholo thangmani yaglo special flight bai ke Delhi bakhak lamrakha haktori mantri bakhra Narendra Modi उदयपुर निशिमे अमित नेल संतय राजीव निकोकथुम चीनी खरांग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। हाकोतरनि मन्त्री बखरो नरेंद्र मोदीनि याक्टे तां सलप फियोगरिजा खाकताल के साजोक जाक माता त्रिपुरी सुन्दरी मताइ नोकनि दगुलाब आबो बे हाकोतरनि जतनि थानी माता त्रिपुरी सुन्दरी मताइ नोकनि बरम तेबु कुसुगो काशका हने बलाइमानि कक्षाका हासनि कसा मन्त्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देव Tangshala Tripura Hastin Lukurang bagi Shijaga Kashakatal Laibuma, Haktoni Montri Bokra Narendra Modi Yakti Fyogi Rizaka Katalke, Shazok Zamata Tirpura Sundari Mutai Nokni Dogla, Shaki Tonga Shai Shai Hindu Bokto,
उदयपुरी माता त्रिपुरा सुंदरी मुताई नगनी दगलाम फियकमानी पांडाव मानजाका हस्तेनी हस्तेफा इंद्रसेन रेड्डी नालू हस्तेनी मंत्री अगरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह एमपी विप्लव कुमार देव हस्ते बीजेपी ने आचुफां राजीव भट्टाचार्य मंत्री रतनलाल नाथ नखबै बीजेपी नि गुबुन मंत्री तै जत एमएलए र मुताई नगनी दगलाम फियगी रमानी यागलो माता बारियाव मुताई रेखा नरेंद्र मोदी अब हाक्तोरनि जत बर रंनि थानी माता त्रिपुरा सुंदरी मुताई नगनी बरम तेबो कुसुको काशाका हनै बलायमानी कक्षाका हस्तेनी किसा मंत्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देव আজকের দিনে এর চাইতে আনন্দের দিন মনে হয় না আমার জীবনে এসছে বলে, কারণ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, কারণ এখানে তো জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরেশ্বর মায়ের মন্দিরকে সাজানোর জন্য। তো আজকে সেটা সফল হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সেটা আজকে ইনোগ্রেশন হয়েছে। আর আজকের দিনটাও খুব ভালো, এক তো নবরাত্রের প্রথম দিন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জনতাকে যে উপহারটা দিয়েছেন জিএসটির যে ছাড়তে দিয়েছেন সেটা আজকের দিন থেকে লাগু হয়েছে। সব দিক দিয়ে তাকালে আজকের দিনটা অত্যন্ত আনন্দের ভারতবাসীর জন্য। আর এই আনন্দের দিনটাই শুভ দিনটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ আগমন এখানে হয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। এর চাইতে ত্রিপুরার মানুষের মানে ভাগ্যের বা ভালো দিক কি হতে পারে। আর আমি গর্ব করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 10-11 বছরের মধ্যে 11 বার ত্রিপুরাতে এসেছেন। তার আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী ছিল, তাদেরকে দেখা যায়নি তেমন ভাবে। তো ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা আত্মিক সম্পর্ক, আত্মিক স্বভাব ওনার মেলে। আর আজকে সবচেয়ে বড় বিষয়, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছিও ধুতি পরে এসছেন উনি, যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি হিসাবে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য উনি আমাদের প্রথাগত হিসাবে সে জাতি হোক জনজাতি হোক আমরা ধুতি পরে পূজা অর্চনা করি। আর সেদিকটা উনি সম্পূর্ণ করে এসছেন, সেটা তাতে বোঝা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানসিকতাটা কত বড়, কত উদার মনের মানসিকতা। তো আমরা সবাই ভাগ্যবান উনি আজকে এখানে এসছেন ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে। আর আমি খুব খুশি, এখানে আমার সঙ্গে সুশান্ত চৌধুরী আছে ট্যুরিজম মিনিস্টার, ও খুব পরিশ্রম করেছে এই স্কিমকে সফল করার জন্য। 16-17 কোটি টাকা এক্সট্রা রাজ্য সরকার দিয়েছে, তো ওর প্রচেষ্টা এসছে। স্থানীয় বিধায়ক আমাদের অভিষেক দেব রায় আছে, ওর কনস্টিটুয়েন্সি, রাত দিনও পরিশ্রম করে। তো আশা করি ত্রিপুরা মানুষের যেটা স্বপ্ন ছিল যে স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি হোক, সেটা একটা বড় দিক আজকে উন্মোচন হলো। अब हाइकेन कक तमा थुमनाय रकबाय कक सानानै थांगै मन्त्री रतनलाल नाथ साका मुताई नगनी दगलाम फियगै रुमानि यागलो माताबारियाव मुताई रेखा हाक्तनि मन्त्री बखराग नरेंद्र मोदी आरो ना हाक्तनि जत लोकरक साइमानका त्रिपुरा सुंदरी मन्दिर बुसुक कुचुक बेरामनि नकथार हनै আমরা রাজ্যবাসী খুশি। নর্থ ইস্টের মধ্যে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আজকে এখানে হয়েছে, সো ডিসিপ্লিন। আমাদের সরকার আসার পরে এটা 51 ফিটের একটা তীর্থস্থান এবং এটাকে প্রমোট করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়েছিল। পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে আজকে কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পরে আজকে নতুন সংস্কৃতি উদ্বোধন করেছে এবং বিরাট সংখ্যক মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে। উনি শুধু পুজো দিতে এসছেন। কেন পুজো দিতে এসছেন? আজকের নবরাত্রির প্রথম দিন, আজকের নবরাত্রির প্রথম দিন। অন্যান্য সময় তুমি অন্য জায়গায় পুজো দেয়, আজকে নবরাত্রির প্রথম দিন উনি পুজো দিয়েছেন। এটা দেশবাসী বুঝেছে সো ইম্পর্টেন্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া। এটা আজকে পর্যটকরা এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে দলে দলে আসবে এবং আমাদের রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। তো সেই জন্য আমরা আজকে খুশি। এবং দেখেন পুজো দেওয়ার সময় পুষ্প বৃষ্টি হয়েছে, ফলো করেছেন কিনা জানি না, পুষ্প বৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আনন্দিত, মানুষ খুশি এবং আমরাও নিজেরা। আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এরকম এই রাজ্যে আরও কিছু তীর্থস্থান ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, যেমন রয়েছে কসবা কালীবাড়ি, রয়েছে 14 অবতার মন্দির। এই জায়গাগুলিকেও আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। আগের সরকার কোনো কিছুই করেনি, একটা নতুন পদ্ধতিতে। এবং আমরা জানবেন কামাখ্যা বাড়ি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কামাখ্যা বাড়িতে আমরা যে ব্যবস্থাপনা রেখেছি এই সুবিধা নেই। এটা আমাদের নর্থ ইস্টের জন্য আমি মনে করি अब हाइकेन कक तमा थुमनाय रकबाय कक सानानै थांगै बीजेपी नि हास्ते आचुफां राजीव भट्टाचार्य साका एमपी नरेंद्र मोदी नि याक्तै त्रिपुरा सुंदरी मुताई नगनी दगलाम फियगै रिसाकमानि बेलाय कपाल काहाम हास्तेनि लुकुरक नै
দেখুন, আজকে থেকে নবরাত্রির শুভ সূচনা হচ্ছে। আমাদের গতকালকে থেকেই দেবী পক্ষের সূচনা এবং আজকে থেকেই নবরাত্রির শুভ সূচনা হচ্ছে। এই নবরাত্রি উপলক্ষে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি আমাদের এই রাজ্য সফরে এসেছেন। আমাদের 51 পীঠের একটি পীঠ, শক্তিপীঠ আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি পূজা দেন এবং এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে সামনে রেখে নতুনভাবে রিনোভেশন সেন্ট্রাল এবং সেন্ট্রালের প্রসাদ প্রকল্পে আমাদের রাজ্যকে রিনোভেশন করার পয়সা আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিল এবং রাজ্য সরকার মিলে একটা সুন্দর পরিবেশ এখানে নির্মাণ হয়েছে। আর আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে তার শুভ উদ্বোধন হয়েছে। আমি মনে করি এটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর যে পুণ্যভূমি সেটা আজকে চাঁদ হয়ে গেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী আসাতে এবং ন্যাশনাল লেভেলেও তার একটা প্রচার প্রসার হবে বলে আমি মনে করি। আবা হাইকেন যতনি খরাংবাই খরাং মিলিওই এমএলএ ভগবান দাসব হাইनो हाय कक तमा थुमनाय रगबाय कक सानान थाङै साका हाक्तनि मन्त्री बखराव नरेन्द्र मोदीनि याक्तै त्रिपुरा सुन्दरी मोताय नकनि दगला भ्योगै रिजाकमानि आबो हासिन लुकरकनि बरम बेलाय कुचुगो थाङै सयका हनै। देखिए, ये माताबारी आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से महाराजा ने ये माताबारी उस टाइम से ये माता त्रिपुरा सुंदरी को यहाँ प्रतिष्ठा हुआ था। लेकिन ये त्रिपुरा का इतना मतलब हम लोग इतना गौरवशाली है जे माता त्रिपुरेश्वरी पुण्य भूमि उस टाइम और आगे भी ऐसे होना चाहिए था। लेकिन आज जब 2018 साल से का बाद ये माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का नया रूप आया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये प्रसाद प्रकल्प से ये माता त्रिपुरा सुंदरी ये भूमि को, ये पवित्र भूमि को उसको सुंदर करना और इसका परिचय सारा देश और विदेश में ले जाना का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। तो साथ ही साथ उस टाइम हमारे जो मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा का माननीय विप्लव कुमार देव जी, अभी हमारा मुख्यमंत्री जो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी, तो ये दोनों मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मिलके माता त्रिपुरेश्वरी ये पुण्य भूमि को आगे ले जाने का काम शुरू किया है। आज हम लोग सौभाग्यशाली है त्रिपुरावासी, जो जाति जनजाति सारे लोग, क्योंकि जो ये प्रसाद प्रकल्प शुरू हुआ था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये ऋषितुल्य प्रधानमंत्री, ये संत प्रधानमंत्री आज माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आ रहा है, तो इनका हाथों में ये मंदिर उद्घाटन होगा ये प्रसाद प्रकल्प का। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, बहुत सारी काम त्रिपुरा में हुआ है। इस सरकार 2018 साल के बाद करोड़ों रुपये का प्रकल्प हुआ, लेकिन ये जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है ये मेरे ख्याल से ये मुझे यह मानना है जो इस मंदिर का जो मतलब ये काम हुआ है, अभी इसका नाम सुनाम सारी देश भर में फैल गया है। तो इस मंदिर में इतना मतलब ये जो भक्त लोग वहाँ आएंगे तो ये त्रिपुरा का एक बड़ा अचीवमेंट होगा, हम लोग के लिए बड़ा अचीवमेंट ये है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ त्रिपुरावासी का तरफ से। मताइनक फ्योगै रिजाकमानि यागलो कतालके स्नामजाक माताबारी मताइनकनि मुक्थां मांगप्लि नायनानि बागै उदयपुरनि माताबारियाव थाङै सयका सायसाय लुकुरक। उदयपुर निश्चित अमित नेलसन्ते राजीव निकथम चीनी खरां Hujakok tumani bisingte MZ01AF4524 marani khungsa malkhungo naitoke manjaka 50,000 yaba tablet hatiwapani hatidor 2.5 crore hai engna hini shaka police party mungo khorokni drugs bani yakhlani rogno arrest khlaika chulebare thanani police krak shalo borokno hangko dorbar nogo tishanai police
haino hai father hasrin drugs tripura khastro to we fight on mani zarawa bazari chara charaibari police ni yago manjaka koroni drugs bani khanero ramjangnai rokni mung ongkha ratabari amseni raju urdinte pathar kandini delwar hussein aparte munoti charaibari was postni in charge pranab milishaka Bisa koktumani bisingte tangsal de bora MZ01AA4524 marani insamal khong charaibari tuiketru prawa habi tongmani sarawa amal khono kasumani police abni aglono mal khongon aitugi manje ka 50000 yaba tablet hatwa abni hatidor 2.5 crore hai angano hini shaka police abni aglono brokni mogo ndps tekerongo khalsakha fire Karakshalo borongna hangkodor barnagoti sanai police Paithago party mungu kurungja tongnai rokna koksong premani yaglo shawmanka Mizoram ni Simitro Brawo to buzago tongmani hanai गाड़ी का लोग हमारे यहाँ से आलीपुर की हमें आलीपुर से मिल जाए क्या सुनो गाड़ी की क्या बात है कितनी खोल दिया हुआ भैया नवीन चलो जगह होता है कैसा चले इधर में खड़े दिखा चुनावड़ा एकदम लोग गाड़ी इधर को कितने दिन करते थे आज के 3 दिन हुए इसके लगे इधर पकड़ का मालूम मालटा आईसी कोण जाते चला आम्ही मिझोराम ते आईसी झाले शिवर कोण जाते आईसी जान Tabo party munotigi chetu ne tu mungo khorjak police fiaba abahai party murok no rege asejat barbital sungmong Bureau report chini khorang Hezamara amse shamung shidra tangnai rokni yago koktuma thumnai soprob jakmani koktuma manmani yagulo tangsal sanjojrawo bononai ni bagai agortala jibi shakhamnogo thangi shogika mantri shukla charan watia Kokri shaldi poro kisasuk samushitra tangnarano yago choprab jakmani BJP Janjati Morcha Vice President Mongol Debor Manokoboi BJP ni kubun adangrok Kokri shalok aisha loguthom bandani bisingte fainai osamotaini sal norgoi amsani luko rokno rignai bagnani kok tongmani hastini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Deb phiaba loguthom panda chenge rizagani damsa shukangno kisasuk samushitra khlainero yago ufla kafla khlai rizakha BJP ni loguthom pandani luajimo Party mungo bokrok phati bujaka BJP Janjati Morcha ni Vice President Mongol Debor Mate khoromni BJP adongrok abo haikeno yago channel ni logo te camera tongmani yaglo phano koktuma thumnai Komal Kanti Tripura no buto khlaika samushitra khlainero Party muni yaglo sakudu khumanai rokno tupujangmani Agartala jibi shakhamnogo samushitra khlainai rokni yago buto khlaijaknai koktuma thumnai Komal Kanti Tripura ni phirokmung Bono buto khlainai rok jotono Tripura Motha Party ni hinai Buinindo phani borok hna boya Tripura sakoktuma thumnai hinai nugui tongtutui tamuni bagi bono buto khlaika Tripura Motha ni borok abono tui kokri salni simino haste ganangai koktuma thumnai rong bisingo nukjaka khadumung hezamara amse samushitra tangnari rong yago koktuma thumnai soprab jamani koktuma manmani yagulo tangsal sanja jorao bono naineni bagi Agartala jibi shakhamnogo thangai soika mantri Shukla Charan Watia Media angka society ni backbone borongni bisingtino dofani bororo sisamung manu hnai shaka mantri Shukla Charan Watia Iniwo Udaypur Matarbari go Prime Minister bo Matarbari Mondir abo inauguration khlai payo abo program payoi ora GBO phai sopaikha ora phaimane karon kangkai koyekdin ang Tripura koroi Mia sarikono ang Guwahati ni sopayo Ayongo Bodoland
BTR ni election camping ga thangmani niaprona ang khanaka sini Khoroksa Tiprasani bisingo koktung thumnai ba sangbadik haikaba media sini takuk Komalkanti Tripura bo aro hajamarabo kaisa program ni bagai aro budai news coverage khainan bagai thangkana ke aro borok themarang rokbai attack khlaijakha ke loge no bo aro GBO ai sopaijak sarek GBO kono khnawaina tinebo jeheto tabu joraman khaba ai heneban sabai bona naina hnai ai sopaijak aro GB hospital so bobai bo malaikha ai bini loge sini ageni IPF ni kasama dong tabu to budai boro BJP khlai tongna kai bo bahino aro GB Roma Center no admit tongja kai Komalkanti no naina hne thaimane karon media angkha borok angkha sini society ni kaisa backbone hne mano sini dofani kaisa backbone borok ni bisingtino Tiprasa jara koktung thumnai media borok ni bisingtino sini dofani borok sisabo borok ni bisingtino sini dofani borok kuna kanini hoite koktung mano Kotri porni digiwa sini society ni bagai belai most important media rok borok nijini bohok ni bagai samung tanglayo o jagabo rajnitik ni naisle laimungo kasarma jawa kelayai bo tini o bahike ahot ongka serious tamahini injury ongka batabo doctor ni treatment ko cholai tongo angobono bono nainani bagai tebini poribar bugai khaba sarnani bagai haine wan sabai no phaimanita aro GB hospital abo haikano koktuma thumnai soprop jangmani party mungo krengjak joto samuksitra khlaina rongno dakri arrest khlaina ni bagai sanmung shakha mantri Shuklacharan Nuatia Bureau Report Chini Khorang Bisikba romai kerai thangfai khlainani bagai kaham lama pari mungjirania baka haste Belbari block ni Boloram Thakur ni simi Raskopra Paratei Krishnocharan thangfai khlaimani lamani koktuma abo hai jingjal no tuye amjani lukurok ni bisingo jolilaimani logulogi belai kheno khakhamjakmani koksaka Party munghan ke aba khai jirane abo khaksani Belbari block ni bisingo khobjak Sompong Nagar village ni Boloram Thakur para Raskopra para Krishnocharan para thangfai khlaimani lama belai keno hamya khlaijak amje 70-80 high family tongo borokni thangfai khlainani bagai tungshano lama alamate bike te malkhung thangfai khlainani bagai gori mungsa shep amseni kubang koglo korong no bar khlayu jawo aba haikeno maikatong thaikotong hatiwo tulangai phalnani bagai kaisino lama bicycle Arobo lama hamini bagai bicycle fanu chalagoi thangai manya sopre talangnani nango joto nislai chungjalok laimani nukjago pregnant puri hamia kheba hamia klaijak borokno shakam dogo tlangani hanke abai hinino joli jaklaimani kok shakam sini lukorok lama buron chimboro thang omo ekdom wak jaga bokhron chimi omo kha duita lama do ai sate phara ekdiki thango ekdiki yango amo nini Raskopra Kabuni pore engkai nini wak jaga abuni pore engkai to amo lama to yang asam kuti lama thangmon
yang oke biang apa? Yang kai ko tabuk sini ko lama mosum lama nata lama kolok aran sini ke balon sini ko mah ke thangkata. Bu balwari apa? Ko sini balom sang balwari. Salbesek ramai ya lama hamya. Oh ma, jata kala je bos sang bos pulan sini him kala kiri ekta bitang nang kakai or lama. Riska betam ke tang nai auto betam ke thang nai. Obo lama joton him kakai joton saimano. Tam jeng jaleng tong tabok lama hamyan bagai. Oh lama hamyan bagai. Sinaran osok bisuk tang nang kakai. Riska bahamaya. Oh kering saya belai. Ayah keringnya mahai, wak jara keringnya mahai. Engkai tabuk ta tai salnai saltam kai no asamatai. Ke asamatai ni jorawo. Harpekti jahimai no ro asamatai rok naina. Karai khona judi sana kai ba kalai ligla kai hong mano. Engkai judi himna ke dare mano. Engkai abono kisa jotono hadi jeng sarkan thani bikhe samjau. Kisa lamano kisa porse na ningthung. Abul ko omo lama onek kolok sih yang bebang naji busuk omo lama kolok yang kimang sih bebang lama him lemen chang lemen busuk rok borok kana yang go oh kawan belai nini wak jara simeng rom di busuk poribarok kana sotor asin obu saklak poribar Gaben por raskapra emne me se yang oru tu himna ne 2 hoite 3000 borok ke ekdom nangmani da klayo lama oh lama nai ta diang ke lama tong ba ke abo se ba hai ke kang maka harpe khenge ba ke soli na sha hor salo ate pante himna ne omo tu basa haji ain te bangu nor or simji singo ain thangi guri naiji Oma lama da, himi da mana horogo. Nyorok ta hingga tam nai tabo. Jeng no, omong ka grama hamani gramni phaimani osubida nangsugo o lama ka hamkai biris phane kombesi konthan khairna ningthung lama. Abono karba amsani lokorok tebur shaka kasha kotor party mong party ka hingga amsayo thango shogoya fire service ne adong rokno khoboi te kuba nangmani shep shabo manthage hanai. Party munote hasra hafani kusugnai kol osamarok no shazagmani yaglo fanon ahar saglia mungsha shakthar munghane bo okshasa murok hamsani lokorok abaikeno belbare RD blog ni video no shazagmani yaglo party munote naikol sakne hene kogromani yaglo fano nahar saglia mungsha shakthar munghane okshasa murok hamsani lokorok hambai tini media rongna oro phai tini kabras khadang bagai oro song tini सा नाम कमसे तारमदी सिनियांग चंपनगर पंचायत बिसिंग कलाजा तारमदी बलराम ठाकुर पारा या बलराम ठाकुर पारा आईसीडीएस ऑफिस सेंटर ने सिमी यांग कृष्ण चरण राजकपरा यांग थांगमानी लामा ओमो बेलानि लामा हामिया अनेक दिन बालक जात और ताबुक सरायरक स्कुल थांनायनि समस्या हामिया तलां बागै समस्या गारि हाबैमिया थमते रिस्का हाबैमिया आन बागै जों हामिया तलांनाबो अनेक असुबिदानि दङ ताई स्कुल सरायरला सुना बागैबो अनेक असुबिदा दङ आबन बागै जों सिनियर एलका हयते जों सिनि बेलबारि बिदिन थानिबो जों जानगैखा बनाबो कमसे कम ताबुक औवाते सिजन मेंटेनेंस खाइपन रदि आबत राबिस रखिखलायो रेडी होनाय जों बिनथिनि जों रिक्वेस्ट खायखा इनके बसाव अब नायनो जों इमिडिएटलि डेट दिनो ताम खलायमान हनि बरक साव ताबुबो बरक जोंना कग्रि हमनि बरक ताबुबो अबनत खलाय रियाख आबन बागैनो जों आबन बिसिंते जों साना नायो ब अब इमिडिएटलि कम्पेस रिपेयरिंग खायो आबत हिमान द्रप अबर्षा काल रिमाखे चाव आबन जों नायो इमिडिएटलि जे कग्रमानि ब अब तारातारि के सामनो खायरते ताइ कैसा जों ब इनथिनि जों अब सिसिरित खायन बागिब बिनथिनि जों थांगै साजा कागज खिखलाजा ब आ सिसिरित दिबागै ब खलायरनानि इमिडिएटलि खलायनो हानि ब जों कग्रजा ब ताबुक ब उसपटा फायनानि हानि ब साजा फायजा नाय फायका ओके ब ताबु बाबत त फायनाया आबर जों सेकेन्ड टाइम जों थाङै साबैगा जों सार
অব মেদের দি কিসা খলা রিকা সাও অনেক অসুবিধা তগা সামনি বদ সা ইংগে বন সাও जों थांनायनो उसपत नाका आं थांनायनि हि बाफोर कक साव नगा ठीक আছে सार नगा नों फाइनि फाइदि जोंगाफोर जोंबो दङनो नै सागा नगा ब ताबु ब अब कग्रमनि ताबु ब अब बिनि कगनि मते ब कुनु खलाया क ए आमा हाय आउन बागै जों दुरुता जों अब सामुं रिपियानि फा अब त खलायरिते हिमि मानद्रा अबस्था काला yang besok family rokano yang lo komse komrong di yang ga raskapra tonggo yang ga yang Krishnasaran engka apa thanga men du payu ya komse komrong di yang ga 120 family ama heruk tangan somobana borok yang tin mang da lasulai yang tin malai sotai lama gerai lama kakapra yang tin thangpur rogo na asubida ga onek bike chalogni rogo onek bar kalaikha engka borok जोंनो होनो यांगा बयांगा अनो साइनि बरर फाइनि रक जोंनो सावो तामनर लामा रक स्लामरया नर साया दा दाबि खलाया दा नै जोंनो अनेक बार बय सालांगो बयनि पारन फाइनि पन्चायत रगले जादा जानखा पन्चायत जानोमान बिसिंगो बरबा आमतिन सावो अब रिपेयरिंग अब त ताबो खलायनानि नै सामान ताबो बरक अब खलाया क ए आबनो जोंनायो जे besok din romai rok lama bondong tong hana ba hamyangge omo to komse kom balo kha der 2 বছর নাবো রিপেয়ারিং বসে খাইমান আবো আমা হাই নষ্ট নি থাকা আবো তাবো সবা হাই তাবো তো এসে রিপেয়ার ফু আবো তো তাবো বর্ষা সিজন হিম মানতরক খলাই রেখা সাও भारत हाकत रियंगमनि फिल्सनि सिबा बिशि पुंगै थागा ताबो फानो आबा हाइकिनो सुंसालनि याकनि खागियाखौ कामि आमसिनि लुकराव आबनि बागैनो पाइथागोते मुसालामा करियंगै आमसिनि लुकराव सलि जागलाय दामरो मदखा ब्रगनि आमसिनि लामा डाक्टे डाक्टे स्नाम सेके हनगे फाइनान्सियलो भिडिअ अफिस गेराव ख्लाइजाकमानि लगे लगे लाहारावबो मथाक जागनाय हनै Jampaknagoni Shimi Probini Koktum Chini Khorang Koktushal Horok Khorokshini Bangladesh no Ereskleka Champahawar Thanani Police Borokni Bishingo Khorok Bure Jela Khorokni Burite Khoroksasrai Patimu Asrambari Border Sombare Hatini Koktuma Patimunote Chatugunatuk Mungo Korjak Tabo Police Illegal migrant issue the Dopshazak has step Piavata Bufano Iron in Border Bashaway Hanirukni Burit Haplaimong Abahigino Han High Koktushal Horok Khoroksini Bangladesh no Ereskleka Champahawar Thanani Police Borokni Bishingo Khorok Bure Jela Khorokni Burite Khoroksasrai Patimong Asrambari Border Sombaria Hatini Koktuma Patimunorugi Koktumani Vicente Shalman Ka Borok Asrambari Shini Otomal Kungaike 5% Tangutamani Hane Abai Zerauno Otomal Kungno Kashuwe Kokshongpuni Mani Yagolo Police Shawiman Kaborok Bangladesh Hani Hine Ini sini Champahawar staff regular basis যখন border route যখন পেট্রোলিং মোবাইল রুটে থাকে ওই থানা আন্ডার সুমরাই বাজার বা দখলচিন border road কথা গাড়ি নগরণ লোকাল পাবলিক সন্দেহজনক ভ্রমণ সময়ে চিন্তা সহিত তখন লোকাল পাবলিক বাই চিনি থানানি পুলিশ বরং সম্মান করে এবং কথাবার্তা মিলিয়ে নেবে এবং সন্দেহটা সম্মত বাংলাদেশ mana তারপর সমস্যা বড় থানা তৈরি কোনো জেনারেশন থানা ফেডারেশন সাইনা আছে বড় বাংলাদেশ yang sini India boro gerakan itu asan kai dabu mo hai to kabang ma जों नुबि दं आं निजेबो माहि गोबां मा जागा थांगा ओमफ्राय थाना तु फैबो थाना तु एक बर' रहर बाहाय पुसबेखौ खाखाय बर' रहर के सागाamo थाना तुमा पुरसन कोपार इंटरसन फेमन पुरसन साइना कासे दो बांग्लादेशी और इंडियन कोनो डॉक्यूमेंट दिनेटा तখন सबम अरेस्ट थायो अरेस्ट डिटेन फेमन पुरे सिनि हाई चेतन जानामा पुरसन एसपी प्रोटेक्शन আগতলা এনপিও হ্যান্ডওভার থাকে এনপিও পর পেছে পুজ আগত বরনো চেক পোস্টে বরনো পুজ দেখো কোনো প্রসিডিউর থাকবে अब कि তিনি দহনে না খানা রব রহনে বগুলো আমসন তিনি তো তাইসা তাইব প্রপার ইন্টারেস্ট হয়নি তারপরে না স্পেশাল অর্ডার নাই পুজ দেখো মানে রহনে
Sir, kay abo bota ka man daman ko. sini Bomone amda. Sampawat thanani daro Dafal Singh Basmore Bazar একটা জায়গা পানো বর্ডার বাই কুগা নাম ও এলাকার মধ্যে Bong iya ko kuno mani ro man tak sar yang nani rang rok ba I card aadhar card না বড় কোনো কোনো ডকুমেন্ট দিনালে না তো কোনো ইন্ডিয়ান নিয়ে তো বাংলাদেশ না কোনো প্রুফ আছে বড় অবশ্যই বাংলাদেশ না আর বন্য চেক খাওয়ার পরে কোনো মানে তার কোনো মেয়ে কিন্তু ইন্ডিয়ান টাকা 260 টাকার মতো তারপর বঙ্গের মাথা আর বাকি যে নম্বর বঙ্গ রিসুম কোনো সারা আদারওয়াইজ কোনো কিছু kuno abo ke public ko busak mani abo hado party mong. না না আমার কোনো কথা নেই আসলে টোটালি পাবলিক সহযোগিতা না সম্ভব পাবলিক পুলিশ সহযোগিতা না সম্ভব সম্ভব Bozor awa bozor bozor man তিনি নিয়ে 3টা থেকে 3:30 সময় দুপুরে Okay. Mo bo PS class sir no. Sampawat na. Nini sini mo ri guys. Inspector Dilip Debama. Borok niyago mungsal valid document mandi a police party munu di jaitu ne tumungo khoja kabok police party munu rogeta mo shakhar munu har sakno abuchorana kok shanai fiaba shalbromno photo Bangladesh haste of pai tongmani nogoi kama mawak live jak hasini jokorok khwaini shime biprami kok thum chini khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobi phai tongo lenglamani yagulo আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি শুভ শারদিয়া শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে উৎসব আসে ঘরে বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দে ঝলমল করুন গহনায় সোনা ঝরে ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু আসছে বিশ্বকর্মা পুজো শহর জুড়ে উৎসবের রং আর সাজের পালা শুরু হয়েছে সব্বার মনে এই আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত সব অফার রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড় প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার রূপার গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড় আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও এইসব অফার চলবে সীমিত সময়ের জন্যই 10 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাহলে এই বিশ্বকর্মা পুজোর গহনার আভা ছড়িয়ে দিন শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি গহনার গর্ব সম্পর্কের আস্থা Leklamani yagulo haino hailam sogo chini ko boro kok tumawa haino hai phaidi na le phiwana tini ni kok tuma bokhorok ro
Kedalke snamja Udaipurni Mata Tripuri Sundari Mataino Kidogalamno Fiokirika Hakutan Mantri Bokro Narendra Modi Mataino Kidogalamno Fiokiriman Yagulok Matabari Matai Dekha Mantri Bokro Azrao bin Logo Tongka Hasni Mantri Okra Professor Dr. Manik Shaha MP Diplok Kumar Deb Hasni BJP ni Asuk Pang Raji Bhattacharya Kosok Hakutan ni Mantri Bokro Narendra Modi ni yakte dang shalap Fiokirijak Hakatalke Sajokjak Mata Tripuri Sundari Matai Nokni Doglap Abu Bai Hakutan Jotoni Thani Mata Tripuri Sundari Matai Nokni Borom Ibu Kusugo Kashaka Hane Polaimani Kokshaka Hasni Kesa Mantri Okra MP Diplok Kumar Deb Hujakok tumani bisinte MZ01AF4524 marani Musa Malkungo Naitoke Manjaka 50,000 yaba tablet Hatuabuni Hadido 2.5 crore hai Mahini Shaka Police Party Mingo Korok ni drugs bania Klani Rogno Arrest Klaika Tirigari Thanani Police Krak Shalo Borogno Hangko Durban Nogot Tishana Police Hejamara amtayo sabung sigra tangai rogi yago koktuma thumnai soprop jakmani koktuma manmani yagulo tangsal sanjurawo bononai ni bagai agortala jibi shakhan nogo thami shogika mantri shukla charanwatia Bisiguri bisigbaromai kere thangfai khlani ni bagai ka hamlama party mujurania baka haste Belbari Block ni Bolaram Thakur ni sini Raskopra Parate Krishnacharan Thangfai Khlaimani Lamani Koktuma Abohai Jungjalno Tuye Amtani Lukorohi Bisingo Jolilaimani Logulogi Belai Kheno Khakhamjakni Kokshaka Kokishal Horok Korokshni Bangladesh na Arrest Klaika Champa Hawar Thanani Police Borokni Bishingo Korokburi Chola Korokni Burite Koroksestrai Patimu Asrambari Border Sombara Hatiri Koktuma Patimu Natisai Tukunatuk Mungo Korjatabo Police Tabo Koktuma Shukurubwe Koktuma thumnai Komalkanti Tripura no Tripura mothani adong rok buto khlaiya tangsholo kaisa kokthum panda khlai okokno saka Tripura mothani Simna Block President Nirmal Deb Burma haike tabo Komalkanti Tripura eba koktuma thumnai rokse tatal ungsio Nirmal Kanti Deb Burma ni thani Hasani kisasa political party eba funded khlaijak kaisa kaini kokthum bedek no karoi Hasani kobangko kokthum bedek eba koktuma thumnai rok no independent dei neutral ni bishimte samung khlaio Political party leaders rokse kaisa tai kaisa bodol ni adong rok no silsawoi kok silsamung tisalai phano political issue eba koktuma thumnai rok soprop jamani party mungo waisapono tatal koksaya koktuma thumnai rok eba ereng tatal koktuma awai mungklaya Hasani kobangko kokthum bedek kok tisala hezamara amsayo koktuma thumnai Komalkanti Tripura soprop jamani yagulo Puila bono Shire Hospital abon yagulo tubu jamani Agartala jibi shakham nogo party mone koktuma mankana Agartala jibi shakham nogo dodro thangni shogile ka Hasani joto koktuma thumnai rok dalbidal koktum bedani adong rok te Agartala Press Club te Khumlung Press Club ni ojama rok joto nibuskango koktuma thumnai Komalkanti Tripura statement rekha bono soprop nai rok joto no Tripura mothani boro rok hnai Shalgruno koktuma thumnani naharmungo philo ongkhornani nangmani bagai Hasani joto bodoni neta netri rok no khoboi MLA MDC block president eba amsani chairman no khoboi chikon mikon adong rok no shinu koktuma thumnai rok aboni bagai bumung manya phano bobo bodoni borok kahamkeno shaimano koktuma thumnai rok abo haikena soprosangoni yagulo phano kiriawoi bobo bodoni borok bono butok khlaika abono shaikena raka koktuma thumnai Komalkanti Tripura BJP neta Mongol Deburma se tatal phano shakana koktuma thumnai Komalkanti Tripura le bahaike tatal kok sanai bini jago jesa koktuma thumnai phano ungthung abo haino khlainai tamni bagai hunwale koktuma thumnai hinai chiri khogoi
সামানি ইয়াগুলো ফানো বনো ইয়াকারি রিয়া ত্রিপুরা মথানি সামুসিত্রা খ্লাইনে রক ওঙ্গै মানো সামুসিত্রা খ্লাইনে রক ত্রিপুরা মথানি মুংনো হামিয়া খ্লাইনে বাগै ত্রিপুরা মথাও হাबै আবহাই সেলেং মুংনি সাमुं ख्लाइ फानो तंखना आबो ত্রিপুরা মথানি इशू तियाबो सामुसित्रा तांनाय यागो चप्रब जागनाय गौतमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो शुद्ध ताताल एबा बाजी सिनामका त्रिपुरा मथानि सिमना ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा तांसालो काशा गौतम बान्दा खलायै सिमना ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा साका हेजमारानि पार्टी मुंगो त्रिपुरा मथानि आदं रबनि मुंसा याकरै त्रिपुरा मथा आरो थासे थांगिया हनके गौतमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो बाहायके बुद खलाय माननाय हनै साका ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा মানে কত নতুনই কমলকান্তি ত্রিপুরা বুঝাবো নাই মানে ত্রিপুরা মতো না বড় কিনা পাওয়া কাছে টাকা তবে কি ত্রিপুরা মতো দা বুকা বতই কমলকান্তি ত্রিপুরা মিডিয়া না নাইদি ত্রিপুরা মতো থিস থাঙ্গিয়া গাই ত্রিপুরা মতো বাহিকাই চিনি সাংবাদিক চিনি খরখা তাকুক সাংবাদিক ন কমলকান্তি ত্রিপুরা ন ত্রিপুরা মতো বাহিকি বুনাই চিনি ত্রিপুরা মতো জায়গা জড়িত সিকরে থিস থাঙ্গিয়া গাই বাহিকাই সাংবাদিক ন সোंबुनाय বত সমাজনি समाज परिवर्तन बारे सठिक संवाद न प्रदान खाइने व्यक्ति न भाइके याक्ति से बुनाइबा तिब्रा मथ केसे करे इंगा के भाइके आरो तिब्रा मथ बुनाइ बनो पॉलिटिक्स बरो रंगन बुसुक तलाव खिक्लाइमान नाइदिलुकुर हाफांगो आसुकलाइजा बुटा बुफेनि बिसिंगो वालेलाइमुं एबा एलायंस पार्टनार बाय चप्रब राइमुंगो बुदक खलाइजाकनाय तिब्रासा कक्तमा थुमनायनि बागै खानो निर्मल देबबर्मा न कुबैकक सानानि रिलिया पॉलिटिक कक्तमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो ताताल सुनामका माने हाउसिनि जतो कक्तमा थुमनाय रगनो ताताल सुनाममानि हाइके फाइनाय सालो कक्तमा थुमनाय रगनि बखाक्तै आबो हाइकेनो फिरक मुं रुजाकनाय ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा आबोतै सानानि ककरै हेजामारान सिमावनि मेसनि कक्थुम चिनि खरां साखामनगो जों फेरांकरि इंमानि बाय साखामनगो तंनाय पेसेन्टै साखनानि रगनि बिसिंगो नुकसा खादाल बिदाल जों जाल बादिमुं खय हांकर साखामनगनि कक्तमा हाय कक्तमा कासे फेक साखामनगो नामनि जों फेरांकरि अंमा बाय साखामनगो तंनाय पेसेन्टै साखनानि रगनि बिसिंगो नुकसा खादाल बिदाल जों जाल बादिमुं खय हांकर साखामनि कक्तमा जों फेरांकरि अंगै वाइरे वाइ सामानि यागलो फाने मुंसा सागदार मुना हारसागलिया आबो वाइ पेसेन्ट खबै बरगनि लगेवा तंनाय नुखुनि बरगनि बिसिंगो नुकसा खा जों जाल সমস্যা আজকে সকালে 7টার সময় আমি এখানে আইছি সকাল 7টার থেকে এখানে পাওয়ার নাই বারবার ফোন করার পরেও দিমু দিচ্ছি করতে করতে এখন পর্যন্ত পাওয়ার আইছে না আমরা ডায়ালিসিস রোগী আমাদের অনেক সমস্যা তৈরি হয় শ্বাসকষ্ট ইতিমধ্যে শুরু হইতাছে এবং ভিতরে আরো 5 জন পেশেন্ট আছে তারা তো দস্তুর মতে অনেকের বিভিন্ন রকমের অসুবিধা শুরু হয়ে গেছে এইভাবে যদি পাওয়ারের ডিস্টার্ব থাকে তাহলে আমরা মানে পরিষেবা নিমু কিভাবে আপনি কতদিন যাবত ডায়ালিসিস নিতেছেন আমি আজকে 8 মাস যাবত ডায়ালিসিস নিতেছি কয় জেলা হাসপাতাল থেকে কয় জেলা হাসপাতালে তারপরে পাওয়ার না থাকার কারণে আমরা ফুল ডায়ালিসিস নিতে পারি না যেখানে আমাদের 4 ঘন্টা ডায়ালিসিস হওয়ার কথা ওই জায়গার মধ্যে 1.5 ঘন্টা কোনোদিন 2 ঘন্টা কোনোদিন 1 ঘন্টা ডায়ালিসিস করে যাওয়ার লাগে এই একমাত্র সমস্যা পাওয়ারে এই বিদ্যুতের সমস্যাটা কতদিন যাবত হইতাছে এমন এটা আজকে আমি যতদিন যেটা ডায়ালিসিস করতেছি এর আগে থেকেই এবং এখানে জেনারেটর লাইন দেওয়ার কথা কিন্তু আজকে পর্যন্ত জেনারেটর লাইন দেওয়া হচ্ছে না তারপরে দেখেন এখানে আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিটের সামনে হসপিটালের যত নোংরা আবর্জনা জিনিস আছে আইনা রাখা হয় একটু বসার জায়গা পর্যন্ত নাই এই বিভিন্ন রকমের সমস্যা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং धर्मनगर आमसायाव तंखजां तंनानि बागै तांसलो धर्मनगर थानाव डेपुटेशन याफारलायखा जिल्ला कंग्रेसनि आदं रक डेपुटेशन रमानि जराव मानजाखा जिल्ला कंग्रेसनि आसुकफां दिग्विजय चक्रवर्ती आकर्षण আসলে ডেপুটেশন ফরমানি অংখা ধর্মনগর আমসিয়া পলিটিক্স নতি বলাই তগলাই অংমানি কোকটমা রকবো কাশে ফাইমা রক নুকসাগো অশনি জরাওয়া আবাহাই পার্টি মুং হামিয়া মুংসা পাতিয়া দেইখা আসালো ধর্মনগর আমসিয়া তংকজাং তংনানি বাগै তাংসালো ধর্মনগর থানাও ডেপুটেশন ফরলাইখা জেলা কংগ্রেসনি আদং রক ধর্মনগরে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কারণে আজকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রায় সময় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি অব্যাহত রয়েছে
বিএমএস এবং বিজেপির মধ্যে মারামারি অব্যাহত রয়েছে, যার কারণে কয়েকদিন পরপর ধর্মনগরের নাগরিক হেনস্থা হচ্ছে। তাছাড়াও ধর্মনগরের বিরোধী দলগুলো রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপির দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণ হচ্ছে, ধমকির শিকার হচ্ছে, যা গত শনিবার দুপুরবেলা আমার উপর হয়েছে। আমি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। আমি ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে মিশন রোড এলাকায় বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী আমার রাস্তা আগলে দাঁড়ায়, 20-25 জন হবে। আগলে তাদের একটি কথা, আমি যুবরাজনগর থেকে এসে ধর্মনগরে রাজনীতি করতে পারবো না। যদি আমাকে ধর্মনগরে জাতীয় কংগ্রেসের কোনো সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাহলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে, আমার হাড্ডি ভেঙে দেবে। এইভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আমাদের অল ইন্ডিয়া নেতা, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এই সমস্ত ঘটনা নিয়েই আমরা আজকে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি এবং আমরা ধর্মনগরের ওসি সাহেবের কাছে অনুরোধ করেছি যাতে পূজার মরশুম ধর্মনগর শান্তিপূর্ণ থাকে, ধর্মনগরের শান্তি বজায় থাকে, সেই ব্যাপারে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কথা আমরা বলেছি। আমরা কালী পূজা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি ধর্মনগরের শান্তি ফিরে না আসে, ধর্মনগরে যদি বিরোধীরা রাজনীতি করতে বাধা পায়, তাহলে কালী পূজার পর জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে ধাবিত হবে এবং ধর্মনগরের প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেবে। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনিক খরাং। Rangshalo Chandra Bazar Press Club ni Shakhtar Mumbai kaisa mega health camp khlaijaka abo hai samung butang yagona harmani bai Chandra Bazar Press Club ni adung rokno khaka hamya pharalaika amsani lukurok আসলে Chandrabazar Press Club ni Shakhtar Mumbai Andhra Pradesh ni Great Eastern Medical School te hospital ni saknani rokna tie khlaijaka mega health camp আসলে abo hai samung butang yagona harmani bai Chandrabazar Press Club ni adung rokno khaka hamya pharalaika amsani lukurok Press Club শুধু সাংবাদিকতা নয়, এর পাশাপাশি প্রত্যেক বছর আমরা একটা না একটা সামাজিক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করি। তো গতবার আমরা শান্তিরবাজার ডিগ্রি কলেজে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি আমাদের শান্তিরবাজার প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে। এবারকার আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রেট ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের এবং আমাদের শান্তিরবাজার প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আমরা একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। তো প্রত্যেক বছর আমাদের এই সামাজিক কর্মসূচি চলবে এবং আমরা সকলের সহযোগিতা চাইছি। তো ধন্যবাদ। এই যে সামাজিক কর্ম আজকের যেই স্বাস্থ্য শিবিরে শান্তিরবাজার এলাকার প্রায় 104 জন 15 জন এখন পর্যন্ত 4 থেকে 4 জন এখন পর্যন্ত সেই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা নিয়েছে। আরও বহু লোক এখনো আসছেন স্বাস্থ্য শিবিরে এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য। আগামী দিনও আমাদের এই কর্মসূচি জারি থাকবেন। সকলের সহযোগিতা চাইছি আমরা। ধন্যবাদ। শান্তিরবাজারের শিম বিক্রমী কক্তম চিনিক খরাং Tini ni koktuma asung jara dino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai jaya wei nai tongni chini khora মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।
Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. Shyam Sundar Company Jewelers, শুভ